Okay, okay, Robert, we are all yours. I don't think we need to make a big presentation of who you are, but just briefly, we have the honor and the pleasure, as usual, to have Robert, the president of BSR Idiomas, who is going to enlighten us today how to use artificial intelligence to improve our English. Even for those of us who still believe we speak English, we can probably benefit from this. Buenas noches a todos. Tenemos el placer de tener con nosotros al director de BCR Idiomas que nos va a enseñar hoy cómo usar inteligencia artificial para mejorar nuestro aprendizaje de inglés. Le estaba comentando que inclusive aquellos que pretendemos hablar inglés nos podemos beneficiar de esto. Entonces, sin más preámbulo, without any further ado, thanks, Robert. We are all yours. Thank you very much. Excellent. Well, David, thank you very much. David, muchas gracias. Deb, Amanda, and everyone, todos. Deb, Amanda y todos. Mucho gusto estar acá. It's always a pleasure to be here. Es un placer estar acá. And today we're going to talk about ChatGPT. Hoy vamos a hablar de ChatGPT. Entonces, bueno, pero using ChatGPT to improve your English. La charla de hoy es cómo podemos utilizar ChatGPT para mejorar nuestro inglés. So, one of the things we need to take into account, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ChatGPT es una herramienta gratuita. We need to take into account that ChatGPT is a free tool, it's a free software. Sí, yes, there is a possibility of upgrading for the Plus version. Sí hay una posibilidad de pagar un poco más por la versión, o sea, por la versión paga, que tiene pues unos extras. But overall, you can use ChatGPT for free, and you can obtain the most of what ChatGPT offers. Y ustedes pueden obtener de manera gratuita la gran mayoría de las cosas que ChatGPT ofrece. ¿Ok? Who created ChatGPT? ¿Quién creó ChatGPT? This company here, OpenAI. Esta compañía que ustedes ven acá, OpenAI. And when you are going to download ChatGPT, this is what you need to look for. Cuando ustedes van a descargar ChatGPT, esto es lo que ustedes deben de buscar. Now, OpenAI is an American company that started developing the company itself was created in 2016. La compañía misma fue creada en el 2016. It's relatively recent, es relativamente reciente, but the changes across all areas of life are incredible. Pero los cambios a través de todas las áreas de la vida son increíbles. Okay? What is ChatGPT at the end? ¿Qué es realmente ChatGPT al final? It's a supersized computer that can understand and produce natural language. Es una computadora supremamente grande que puede entender y producir lenguaje natural. So, it being a language software or a language computer or based on language, teniendo en cuenta que ChatGPT está basado en idiomas. So, for example, when you look for something in Google, cuando ustedes buscan algo en Google, you look for the word or you look for a key sentence. Cuando ustedes buscan algo en Google, ustedes buscan algo, buscan la palabra o buscan una frase, but in ChatGPT you enter a concept, pero en ChatGPT ustedes entran un concepto, ¿ok? And the computer basically tries to find the answer to that concept based on the information available online for the past
20 years. Trata de obtener la respuesta al concepto que ustedes están tratando de tener con la información que está disponible en el Internet por los últimos 20 años o más. Now, ChatGPT today, ChatGPT hoy, the free version, la versión gratis, it's up to 2021, 2022. Está disponible hasta el 2022. If you pay for the pro version, si ustedes pagan por la versión paga, you get the information available on the internet today. Ustedes obtienen la información disponible en el internet hoy. Please bear that in mind. Por favor, tengan eso en cuenta, because I will tell you about some drawbacks later. Les vamos a contar de ciertas problemitas que pueden tener después. But once again, if it produces natural language and it can understand it, of course, it is tailor-made for language learning. ¿Ok? Pero si ChatGPT es una computadora que puede entender y producir lenguaje natural, obviamente es anillo al dedo para las personas que estamos estudiando un idioma. ¿Ok? So, how does ChatGPT work? ¿Cómo funciona ChatGPT? You have to give the software prompts. Ustedes tienen que darle al software instrucciones, lo que en inglés se llama prompts, que son como, sí, instrucciones, guías, but they have to be adequate. Tienen que ser adecuadas. If not, of course, the computer will go a little bit crazy or will throw something at you that is not what you're looking for. Si ustedes no escriben los prompts adecuados, probablemente la computadora se va a volver un poquito loca y desafortunadamente pues no van a obtener las respuestas que ustedes quieren. Okay, so there have been many changes. All right, so just before I go into the changes, how to use it. Step one, you download it. El paso primero para usar ChatGPT, lo bajan. Segundo, lo instalan. Y tres, empiezan a escribir sus instrucciones. ¿Ok? Pero una de las cosas, one of the things that is key in language learning, una de las cosas que es clave en el aprendizaje de idiomas es the input production and output production. Una de las cosas es la producción de input y la producción de output, cosas que le llegan a uno y cosas que uno produce. So I'm going to show you BSR's platform, for example. So here you have, for example, functional English. Ustedes tienen acá inglés funcional. This is a video. So this is a video with information. Esto es un video con información. When you're there, seeing it, it's passive learning. Cuando ustedes lo están viendo, es aprendizaje pasivo. Okay? You can have the possibility of, no, tienen posibilidades de diferentes cosas. You have the exercises, tienen los ejercicios. You have the games. Okay? But all of these activities, pero todas estas actividades help you develop the contents, okay, the components of the language, les ayudan a ustedes a desarrollar los componentes del lenguaje. Vocabulary, vocabulario, grammar, gramática, pronunciation, pronunciación, and spelling, y ortografía. Those are the 4 components. And nowadays, technology allows us to give that to you in a very easy asynchronous way. La tecnología nos permite darle estos a ustedes de una manera fácil, asincrónica. We're having this discussion with all of you. Tenemos esta discusión con todos ustedes that you want to enter the classes to receive information from the teacher old school style. Muchos de ustedes consideran que las aulas de clase son para recibir la información del profesor en la vieja escuela. The teacher is going to do A, B, C, black, yellow, blue, ABC.
No, that's not the idea. No, esa no es la idea. The idea is to learn it through an asynchronous platform. La idea es aprenderlo a través de una plataforma sincrónica. And technology has allowed us to, for example, give you possibilities. Ahorita nosotros tenemos la posibilidad to introduce, for example, audio prompts. Ahorita ustedes también tienen la posibilidad de tener estos prompts de audio. No, I take the subway to work every day. Here's in Spanish, here's in Portuguese. Take the subway to work every day. Okay, so you can listen to it, you can produce the pronunciation. Our teachers will grade you or give you feedback. Nuestros profesores los van a corregir, les van a dar feedback. In the platform, you can also have listening. Okay, we have podcasts from the Voice of America. Here is the transcript. Ustedes tienen podcast del Voice of America. Aquí está la transcripción en las unidades in the A1 courses. There's also a translation. En los cursos A1 también hay una traducción. So we take care of the listening. We take care of pronunciation. Nos encargamos de la habilidad de listening, de escuchar. Nos encargamos de la habilidad de ayudarles con la pronunciación. Reading skills, ¿ok? Habilidades para lectura. Entonces tienen aquí la lectura, tienen la lectura también en español, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿ok? So that's very good. Eso está muy bien. Through the computer, through your app, a través de la computadora, a través del app, ustedes pueden, you can work, ¿no? Speak, listening, reading, writing, ¿no? Hablar, leer, leer, entender, escribir. You have writing prompts as well, ¿no? También ustedes tienen writing exercises. Have you ever lived in another country? And yes, I have lived in the United States, I have lived in France. Then you submit it and our teachers grade it. Ustedes lo entregan y nuestros profesores les dan una retroalimentación. And that's perfect. Y todo eso está muy bien. What about speaking? ¿Qué pasa con la habilidad de hablar? Okay. So now we are creating these speaking spaces. Estamos creando estos espacios para hablar. So you can practice your speaking. Para que ustedes puedan practicar su speaking. But, for example, 5 times a week, 5 veces por semana, for 1 hour, por una hora, 7 times a week, 7 veces por semana, for 1 hour, it's not enough. No es suficiente. Okay? So, thank God for ChatGPT. Gracias a Dios llegó ChatGPT, because ChatGPT will help us create a daily conversation practice for free, where you're going to be able to improve your speaking, donde ustedes vamos a desarrollar una práctica de hablar gratuita, donde ustedes van a ir mejorando y trabajando su habilidad de hablar. Okay, so how does this work? ¿Cómo funciona esto? All right, for it to work in terms of speaking, para que esto funcione en hablar, ¿ok? Ustedes necesitan, you need to use it on your mobile. Ustedes lo necesitan utilizar en su celular. Yo voy a poner acá mi celular. Vamos a ver cómo nos funciona. Let's see how it works. I wanted to do it live, ¿ok? But I'm going to show you, les voy a mostrar the prompt that I wrote down. Les voy a mostrar el prompt que yo escribí. Okay. So this is the prompt. Esto es una instrucción. I hope you can see the screen. Espero que ustedes puedan ver la pantalla. Entonces, I say here, role conversation practice partner for Robert. Okay. Necesito un compañero de práctica de conversación para Robert. Okay. Topic, tema, healthy habits.
hábitos saludables. Style, estilo. Casual, respectful, not too enthusiastic or flowery. Okay, que sea casual, que sea respetuoso, no muy entusiasta y que tampoco sea rimbombante. For those of you who have used ChatGPT, para aquellos de ustedes que han utilizado ChatGPT, you can understand that flowery is something that appears constantly. Ustedes se pueden dar cuenta que lenguaje lleno de decoración es algo que sucede constantemente. Okay, then I give it steps. Yo le doy pasos. Initiate with a topic-specific question. Inicia con una pregunta específica al tópico, al tema. Wait for Robert's answer. Espera la respuesta de Robert. One question at a time. Una pregunta a la vez. Reply genuinely. ¿Ok? Responde de manera genuina with brief follow-ups, con pequeños seguimientos. Encourage Robert to share thoughts and opinions supportively. ¿Ok? Motiva a Robert a compartir sus pensamientos y sus opiniones de una manera, pues, amable. Maintain a balanced conversation. Mantén una conversación balanceada. Example, question. Can you share some of your well-being habits? Puedes compartir algunos de tus hábitos saludables. Y response, interesting. I also like to meditate in the mornings. How did you feel when you meditate? Any side effects? Interesante. A mí también me gusta meditar en las mañanas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes cuando meditas? ¿Tienes efectos secundarios? ¿Ok? Y tú respondes. So, tú le das OK, respond with OK. Tú le das OK. So the prompt feeds the system. El prompt, la instrucción, alimenta el sistema. But you give it the instruction. Tú le das la instrucción. Let's get started, ¿no? Empecemos before asking the first question. Antes de empezar con la primera pregunta, ¿ok? Before asking the first question. Why? ¿Por qué? You want to be in power. Tú quieres tener el poder. You don't want ChatGPT to be in power. Okay? Bueno, I'm going to show you now when you have. So this is, let's see if you can see it. This is the game changer here. I wanted to do it live. Lo quería hacer en vivo. Vamos a ver. Let's see if it works. But here you have some headphones. Ustedes acá ven, tienen unos, can you see it correctly? You have some headphones here. Okay? That's what you need to press. Eso es lo que ustedes tienen que presionar. And let's see. I'm going to press it. Now, this is new. This is relatively new. This happened in the last month and a half. Esto sucedió en el último mes y medio. This is a game changer. Ok, esto cambia el juego. Ok, entonces vamos aquí. Yo espicho. I'm going to press those headphones. Let me see if I turn off this light, if it works better. Can you see it better? Si ustedes lo pueden ver mejor. Ok. If not, I'll do it with my iPad. Si no, lo hago con mi iPad. Y entonces presiono y le digo, let's get started. Es difícil ver lo que estás mostrando, Robert. Ok. Vamos a ver. What about this? Here better? Yeah, I think it's better. Okay, and if not, I'll send you a video. But the important thing is for you to hear what's going on. Lo importante también es para ustedes ver lo que sucede. Entonces, I press the headphones. All right, let's get started. No, no se escucha, Robert. No, es que te está pensando. Ah, It's thinking. Let me see if the internet is okay.
All right, let's get started. Let's get started. Why it's not working? Está funcionando. Just one sec. I'm just gonna create a new prompt. Sorry about this. Or I'll just first I'll do it on the cell phone, which works better. What I want for you is to listen. Lo voy a hacer primero en el celular, que lo que es importante es que lo oigan. Okay, let's get started. It's not working. That's not good for the presentation, but just give me a sec. All right, let's see if this one, I created another one with stomach pains. Let's see how it goes. Let's get started. Robert, we Let's get cannot started. hear. Okay. Let's get You're started. welcome. If you ever want to talk more about it or anything else, feel free to reach out. Take care. Okay, that was the end. Let me just, No problem at all. If you have any more thoughts or questions, I'm here. Take care. let's get started. Sure, let's kick off. Have you noticed if certain foods make the bloating worse or better for you? Well, when I eat beans with pasta, I get really bloated, and that really kills my stomach. Got it. Beans can be a bit tricky for some. Do you think it's the combination of beans and pasta, or maybe just the beans causing the bloating? I think it's the beans, but I left them on the refrigerator and they were there for 4 days. Maybe that's what did it. That could be a factor. Food hygiene matters. How do you usually store and reheat your leftovers? Well, I try to store everything on Tupperware and I try to eat it as fast as possible. But sometimes I get busy and it just, I don't know, 5 or 6 days in the refrigerator. Life can get hectic for sure. It's good that you aim for Tupperware. Maybe consider shorter intervals for leftovers in the fridge. Do you often cook in larger batches to have leftovers? Okay, so I hope you could see it. I'm happy it worked. Espero lo hayan podido ver. I'll send the video with the full screen. I just wanted to do it live. But so you can see you have a conversation. Ustedes pudieron ver, pueden tener una conversación. And this conversation, you know, the ChatGPT takes the information you give, ¿no? ChatGPT toma la información que ustedes le dan y then continues with a question. Les manda una pregunta, ¿ok? Entonces, siempre, it always wants to keep the conversation going. Siempre va a intentar mantener la conversación andando. So this is a game changer for your speaking practice. Esto es un cambio radical para su práctica de hablar, ¿ok? Now, everything has to do with the prompts. Todo tiene que ver con los prompts. Vamos a ver si este, let me see if this one works now, the one about healthy habits. Let's get started. Hi, how are you? I'm here and ready to continue our conversation.
we were talking about your daily yoga practice. How long do you typically spend on your yoga routine each day? I spend like 30 minutes every day practicing yoga. A 30-minute daily yoga routine sounds well balanced. Have you noticed any specific physical or mental benefits from maintaining this consistent practice? I'm more flexible, both my body is more flexible and the way I think is more flexible as well. Increased flexibility in both body and mind is fantastic. How do you think this newfound flexibility has influenced other aspects of your daily life? Okay, and so on and so forth. So as you can see, this is incredible. Como ustedes pueden ver, esto es increíble. But you're probably thinking, ustedes probablemente están pensando, but wait, this is for advanced speakers. Esto es para estudiantes avanzados. So we are working very hard, estamos trabajando muy fuerte en crear conversaciones, in creating conversational prompts, which can help beginner, pre-intermediate, intermediate, and upper intermediate students. Para que ustedes, para poder ayudar a los estudiantes que son de nivel básico, nivel A1, nivel A2, B1 and B2, okay? Nivel A1, A2, B1 y B2. So, for example, here, there's one that says, we're saying, okay, if you see it on the screen, I'm a pre-intermediate student of English. If my accent is too strong, don't speak in Spanish, only speak in English. Okay, yo soy un estudiante preintermedio de inglés. Si mi acento es muy fuerte, no hablen en español, solo habla en inglés. But for example, if you're a beginner, por ejemplo, si tú eres un estudiante de nivel A1, if you're an A1 student, maybe we can write prompts. De repente podemos escribir prompts that will help you or translate you, que te puede ayudar o traducir to Spanish or to Portuguese, que pueden ayudarles a traducir tanto a español como a portugués. Okay. Another thing that we're doing, otra cosa que estamos haciendo, is that we are incorporating prompts into the platform. Estamos incorporando prompts a la plataforma. So at the end of every unit, al final de cada unidad, you will start seeing a ChatGPT prompt. Ustedes van a ver un prompt de ChatGPT. Of course, it is according to the level. Obviamente está de acuerdo al nivel. The idea is that you can copy it. La idea es que ustedes lo pueden copiar. And then you go to ChatGPT, you create a new chat. Ustedes van a ChatGPT, crean un nuevo chat. Ustedes lo pegan. Y voila. But here, for example, aquí en el desktop, okay, it is great for writing practice. Es muy bien para práctica escritura. Here you're chatting with ChatGPT. Aquí ustedes están chateando in writing, por escrito, con ChatGPT. Okay? But that's only in the desktop version. Eso es solo en la versión para computador. This little voice that has just conversed with me, esta pequeña voz que acaba de conversar conmigo, which I can select. There are 3 female voices and 2 male voices, la cual ustedes pueden seleccionar. Hay 3 voces femeninas y 2 voces masculinas. And this will probably improve at the speed of light. Esto va a mejorar en la velocidad del rayo, okay? It's a game changer. Esto literalmente va a cambiar el juego. So, for example, ustedes ven, you have the conversation on the phone. Ustedes tienen la conversación en el teléfono, but on the desktop, you have the transcript. En el computador, en ChatGPT, queda la transcripción de la conversación que ustedes acaban de tener. Absolutely. Let's jump in. Have you ever tried any specific dietary changes to help you with the bloating? Or is it something you're considering? Entonces, you're welcome, no problem at all. Y aquí fue que ya empezamos con lo de los frijoles y la pasta. Well, when I eat beans and pasta, I get really bloated and that really kills my stomach. Cuando yo como
frijoles con pasta, me inflo y eso realmente mata mi estómago. Got it. Beans can be tricky for some. Lo entiendo. Los frijoles pueden ser, ¿no? De cuidado. Entonces, this is great because you see the transcript. You see the transcript of your speaking. Esto es fenomenal porque ustedes ven la transcripción de las conversaciones que ustedes están teniendo. Okay? So, we're going to start incorporating these prompts into the platform. Vamos a estar incorporando estos prompts en la plataforma. We're gonna experiment with them. Vamos a experimentar con ellos to see if they work and how far they can take you in a conversation. Qué tan lejos te puede llevar en la conversación. One challenge we have right now, un reto que tenemos en estos momentos. If you noticed, ChatGPT gets your information and answers and asks a question. Si ustedes se dan cuenta, ChatGPT toma la información y lanza una pregunta. And it always starts with a question. Siempre inicia con una pregunta. So we're trying to turn things around. Estamos tratando de darle la vuelta. So, for example, you take the role of the nurse. Ustedes toman el papel de la enfermera and ChatGPT is the patient. Y ChatGPT es el paciente. Okay? This will be great for OET practice. Esto va a ser espectacular para la práctica del OET. This will be great for just improving your English for the job you're going to do. Esto va a ser fenomenal para que ustedes mejoren el inglés para el trabajo que van a hacer. Okay, so it's incredible. So, now, you might be thinking as well, ustedes también pueden estar pensando, Robert, aren't you worried? Robert, ¿tú no estás preocupado? I might be, podría estar. But then, take a look at this. Some years ago, the cassette was the thing. Hace muchos años, el cassette, which probably a lot of you don't know, pero maybe some of us do, era lo más importante. So when the cassette was introduced into ELS, English Language Services, or English Language Practice, para la práctica de estudiar inglés, people were thinking this is a game changer. Esto es un cambio radical, because with the cassette you can listen to complete conversations, porque con el cassette ustedes pueden escuchar conversaciones completas. And yes, it helped. Y sí, ayudaba, okay? But then came the internet. Luego vino el internet. And with the internet, I mean, you had access to all types of courses. Ustedes tienen acceso a todo tipo de cursos, like our course, como el curso nuestro, where you can practice most of the skills, donde ustedes pueden practicar la mayoría de las habilidades, and where you can get most of the components, donde ustedes pueden obtener la mayoría de los componentes del idioma, grammar, vocabulary, etc., etc. Okay? So, but then we have ChatGPT, and I'm thinking, is this going to be the end of our teachers, of teaching practice for good? Esto va a ser el final de la práctica o la enseñanza del inglés. O sea, are we going to be out of a job? Vamos a quedarnos sin trabajo. And I'm going to be very honest. Neither the cassette nor the internet left me out of a job. Ni el cassette ni el internet me dejó sin trabajo. Because it's the student's mindset. Es la mentalidad del estudiante. Es if you understand, si ustedes entienden that you have 2 years tops, que ustedes tienen 2 años para really get your English together, para realmente, o sea, ideally is less, idealmente es menos, okay? 16 months to get your TOEFL together, to get your OET together, o sea, 16 meses para realmente pasar en el TOEFL o pasar en el OET o en el IELTS. A lot of you are already successful at the NCLEX. Muchos de ustedes están pasando el NCLEX, but you don't speak. You don't speak the language. You pass the NCLEX and you think you can take the TOEFL the next day. Ustedes pasan el NCLEX, que es un examen muy riguroso, y piensan que van a poder tomar el TOEFL al día siguiente. If it's not in your mindset to practice and work every day,
si no está en su mentalidad, en su rutina, practicar el inglés todos los días, it's not going to happen. It doesn't matter, no va a suceder. It doesn't matter if ChatGPT not only speaks back at you, it can give you a massage. No va a pasar así ChatGPT les hable de vuelta y les dé un masaje, ¿ok? Unless you put the time, unless you work with us, yeah, a no ser que ustedes traen con nosotros, because we're going to guide you. We're going to guide you with those prompts we're introducing in the platform. Los vamos a guiar con esos prompts que vamos a meter en la plataforma. And we're going to help you in the speaking classes. Los vamos a ayudar en las clases de speaking for you to be able to practice your speaking, but provided you're using the tool, ¿no? O sea, la herramienta está ahí, and the tool is free, y la herramienta es gratuita, okay? So, at the crossroads of where you are, en esta encrucijada en la que ustedes se encuentran, okay? Either you put in the time, ustedes realmente ponen el tiempo, and you do the work, and you study like crazy, y ustedes estudian y estudian como locas o como locos, or simply it's just not gonna happen. Now, a lot of you, ahora, muchos de ustedes probably hope and expect, muchos de ustedes probablemente esperan that you can learn a language with a shot, que ustedes eventualmente van a poder aprender inglés con una inyección, or with a pill, o con una pastilla, okay? Fortunately, that's not the case. Afortunadamente, eso todavía no sucede. The day that that happens, you need to give me a shot. El día que eso suceda, ustedes me tienen que dar una inyección a mí, just for me to relax and decide what to do with my life, ¿no? Para que me relaje y bueno, eventualmente decida qué hacer con mi vida. So ChatGPT is not the injection, it's not the pill, no es la inyección, no es la pastilla, but it definitely helps. Pero definitivamente les va a ayudar. Okay? Now, we want to encourage you to use ChatGPT and to start incorporating it into your daily practice. Okay? Queremos incentivar a que ustedes utilicen ChatGPT y que además lo incorporen en su práctica diaria. So, we're going to do a contest. Vamos a hacer un concurso. 2 people, 2 personas, okay? It doesn't matter the level, no importa el nivel. Could be A1, could be A2, B1, B2. That sends us in a month's time. So we're talking, this is the 31st of January. By the 20, is this a leap year? Este es un año bisiesto, ¿no? By the 29th of February, okay? Para el 29 de febrero, of course, or maybe we give it a little bit more time for you to get used with the tool. De pronto le damos un poquito más de tiempo para que se acostumbren a la herramienta, okay? But the person or the student that sends us, the people at BSR, the majority of transcripts. I mean, basically something that demonstrates that they've been using the tool every day for a long time. Algo que nos demuestre que han estado utilizando la herramienta por muchas veces. Entonces nos tiene que mostrar, ¿ok? La mayor cantidad de conversaciones posible. The most, I mean, the biggest or the most conversations possible and the longest. It's not just a prompt. And we're going to add all the prompts. Vamos a ir añadiendo las instrucciones so you can start using it more and more. And listen, get creative. Okay, pónganse creativos. Maybe you can get better prompts than we do. De pronto ustedes logran mejores instrucciones que nosotros. So, the 2 people that win this win 4 individual sessions with our coaches. Los 2 personajes que ganen esto se van a ganar 4 sesiones individuales con nuestros coaches para mejorar su inglés. But it's not only ChatGPT. No es solamente ChatGPT. We will verify that you are up to date in the platform. Vamos a verificar que ustedes están al día
en el material de la plataforma, okay? That you're up to date in the platform material. Why? ¿Por qué? It is obvious. How are you going to converse? ¿Cómo van ustedes a conversar, a lograr ese chat back and forth, ¿no? Ese chat de ir y venir, if you don't work your vocabulary, si ustedes no trabajan su vocabulario, if you don't improve your grammar, si ustedes no mejoran su gramática, if you don't improve your spelling, for your pronunciation, the more input you receive, la mayor cantidad de input de material que ustedes reciben, the more output you will eventually produce. La mayor cantidad de output que ustedes van a poder producir. Now, I gave a presentation the other day to the advisors. Yo le di una presentación a los advisors el otro día where I showed an image donde mostré una imagen de Special Forces of the Military, de las fuerzas especiales de los militares or spies o los espías. These are people who can learn a language in a year or a year and a half. Estas son personas que pueden aprender un idioma en un año, año y medio. It is possible. In 8 months, it is possible to reach B1 level. En 8 meses es posible llegar al nivel B1. Okay? Now the question is, can we reach B2 or almost C1 with the remaining time that we have? ¿Podemos lograr el B2 o el C1 con el tiempo que nos queda within the context of the NASH process, dentro del contexto del proceso NASH? There is no magic pill, no hay píldora mágica, there is no injection, no hay inyección. People look for different courses, todo el mundo busca diferentes cursos. They tell you the grass is greener on the other side. Les dicen que el pasto es más verde en el jardín de al lado. Listen, focus. The majority of the students that are shopping around, la mayoría de los estudiantes que están saltando de una plataforma a otra o les dicen que are the students that do not engage with the platform. Okay, son los estudiantes que no trabajan en la plataforma. So if you don't do the work, si ustedes no hacen el trabajo, it doesn't matter where you are, it doesn't matter what teachers you have, no importa dónde están, qué profesores tengan, what tools, what apps, qué herramientas, qué apps, it's just not gonna happen, no va a funcionar. Okay, I hope you appreciated my presentation today. Sorry for the technical problems, but I hope you were able to see ChatGPT speaking in action. Me disculpan los pequeños lapsos técnicos. Mi compañera de conversación no quería colaborar al principio, pero después sí colaboró y eso afortunadamente nos permitió mostrarles la herramienta y mostrárselas en vida real aquí en el celular. Obviamente, obviously, we're going to work with this more and more. Obviamente vamos a trabajar con esto más y más. Okay? So, thank you very much. Muchas gracias. And we open it up for questions. Y lo abrimos para preguntas. Robert, the first question that I got from a lot of people is, so you doesn't like doing pretty really fast, repeat the steps for downloading the app, or are you going to spend more else in the platform, the academy? So they want to know the steps against to download the app and to get to use it. So you could just briefly repeat that. That's I want to repeat the last one for that. You repeat. Okay, David, sorry, for some reason, I don't know if it's only me or the rest, but it sounded cut. I can't to hear. You could hear or you couldn't hear, Leslie? No, I can't to hear. Okay. Ahora sí escucho mejor. My Can you hear me now? More or less. I'll write you the
Maybe you can write it in the chat. Diana, adelante. Hi, Maybe Diana, it's- me. Hola Diana, ¿cómo estás? Hi, how are you, teacher? How are you? Okay. I'm gonna try to do my question in English. It is okay? Yes, that would be great. Okay. Talking about the using the to use this month ChatGPT. When or who will be updating us about the prompts, and because I'm interested in do it, but I need help with the prompts. Yeah, you should be interested. Deberías estar. Entonces, Diana está preguntando que quién les va a ayudar con. It's us, it's BSR. Nosotros en BSR, we're going to help you. I'm going to share my screen. No, yeah, okay. I understand that, but I'm asking for how, for the WhatsApp group or at the classes at Zoom, or directly in the platform I look for in some place. Hi, David. Excuse me, I have to say hi because I met David at Bogota Okay. in December, and I began my process. So I want to say hi. Hi, Diana, how are you? I'm happy to see you. We all want to say hi to David. It's Well- always like this, yes. It's Because yes. that effect. Very good, very good. So, Diana, Mhm. we'll start, everything will be through the platform. Todo va a Okay. ser a través de la plataforma. Yes, we're going to use the WhatsApp groups. También vamos a utilizar los grupos de WhatsApp. Yes, we're going to use, but we're going to try to incorporate, to make you use more the internal community of the platform. Vamos a intentar Okay. que ustedes trabajen más en la comunidad interna de la plataforma, so we get more communication between all of you. Así tengamos más comunicación entre ustedes. We're not gonna shut down the WhatsApp groups. No vamos a cerrar los grupos de WhatsApp. So for example, no, because they help, son ayudan, but we want things to remain in the platform. Queremos que las cosas se queden en la plataforma, because if things are sent via WhatsApp, si las cosas se envían via WhatsApp, then a lot of people start chatting, muchas personas empiezan a chatear, and then it's lost, y se pierde. You have to scroll and scroll and scroll. So That's true. that's I hope I answered your question. Espero haber respondido tu pregunta. Okay. Yes, I understand. So every day I have to see the platform and verify if some prompt is there. Correct. Vamos a Okay. avisarles. We're gonna let you know. I mean, this is really quick. Esto es muy rápido. This goes really fast. Esto va a mil. So for example, you're gonna see that you have a prompt here, ChatGPT prompt. Entonces tú lo ves. Okay. It's always at the end of each unit in the platform. And then you just open it. It's an ebook form. Está en formato ebook. So you can highlight everything and just copy it. Ustedes pueden subrayar todo y copiarlo y simplemente create a new chat in ChatGPT y copiarlo y boom, se fue. You give it return and then it starts. Okay? Okay. Thank Esa- you. It's clear now. Perfect. Esa es la idea. And the idea, of course, remember, it's through your cell phone. I mean, for it here, funciona muy bien para el transcript. Aquí funciona muy bien para la transcripción.
y funciona también muy bien para escribir, to write. But if you want to speak, si quieren hablar, necesitan el celular y que se vea estos audifonitos. Ahora, me están pidiendo el favor que les explique cómo se baja ChatGPT. So, if you look at in the computer, si ustedes van en el computador, ustedes buscan OpenAI y aquí en la esquina superior, here in the upper right corner, you try ChatGPT and voila, there you go. Since I'm already subscribed, como yo ya estoy suscrito, it didn't give me any problem. I'm just gonna log out. Voy a salir y aquí les va a salir esta página. Let's get started. Log in, sign up. Entonces ustedes pueden sign up y les va a pedir que utilicen de pronto, maybe you can sign in or sign up with your Google account, with your Microsoft account, with an Apple account, or you just write your email address. O con Google, con Microsoft, con Apple, o simplemente ustedes escriben su dirección de correo electrónico, le dan continue y tan, todo en orden. Okay, everything. That's the way you download it and you start using it in your computer. You basically write, you log in to openai.com. Ustedes se loguean en openai.com y simplemente entran. Now, how do you download it in your app? ¿Cómo lo bajan ustedes en su celular, in your cell phone? For iPhone, you go to the App Store. Para iPhone, ustedes van al App Store y ahí lo van a encontrar. Ok. Simplemente pongan ChatGPT. Y voila. You're going to find it on your cell phone. It's already here. You either open it or you download. Ustedes lo abren o lo bajan. The same for people with Android. Lo mismo para personas que tienen Android. It is going to be on the Play Store. Va a estar en este mercado de las aplicaciones de Android. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como se baja ChatGPT. Leslie. Hello, Robert. Hi, Leslie. How are you? I am fine. There are some questions. I already downloaded the application, but my Okay. question is, can I advance with the free GPT chat? Can you advance with the free one? That's a great question. ¿Puedo avanzar yo con la versión gratuita? Yes, you can. Claro que sí. That's the beauty of it. Esa es la parte bonita. Now, that being said, habiendo dicho esto, this is artificial intelligence. Esto es inteligencia artificial. It hasn't finished being developed. These things are always in beta mode. No ha sido terminado de desarrollar. So you might get mistakes, crazy stuff. De repente van a tener errores que ChatGPT les produce de pronto inglés extraño, or maybe it doesn't understand. For example, today we were trying, hoy con el equipo, we were trying a very heavy Spanish accent. Con el equipo estábamos intentando un acento en español muy fuerte, ¿ok? And automatically ChatGPT started speaking in Spanish to us. Y automáticamente ChatGPT empezó a hablar en español con nosotros. That's not the idea. Obviamente esa no es la idea. You want to speak in Spanish with someone. Si quieres hablar en español con alguien, well, go to a café and find a friend or your husband, or sí, vete a un café y hablas con un amigo o con tu marido, ¿no? So that's why we said speak only in English. Por eso fue que pusimos habla solo en inglés. If my accent is too strong, do not speak in Spanish. Si mi acento es muy fuerte, no hables en español. So this is a trial and error. It's called prompt engineering. Esto es prueba y error. Se le llama ingeniería de instrucciones. It sounds very exotic. Suena muy exótico. But at the end of the day, it's not. Pero al final del día no es tan exótico. I think we can make it happen. Yo creo que lo podemos lograr. Thank you, Leslie. Okay, Robert. Thank you very much.
Thank you. Tenemos a Elian. You have to allow them to unmute. Okay. Click Ask to unmute. Elian, abre el micrófono. Elian, open your microphone. I think I did. I think I Okay. can, Ahora sí. Yeah, we can hear you now. right. So was having a difficult time to go to ChatGPT, but I already did. I could find the shot on Okay. my computer. Great. And I really want to go through the TOEFL test because a TOEFL test, for me, I think is the most difficult than the NCLEX. So I think that way I should go for the TOEFL test first, then for NCLEX. All right. It's up to you, but we'll Elian, if you're in the BSR Nash Alliance, si estás en la alianza de BSR y Nash, we're gonna see what level are you in? ¿En qué nivel estás? What about the English? You say what level I am? Am I in English level? Yes, I first ask you in English and then I translate it to Spanish for the other people to understand. Yo te lo I dije en understand inglés that, y lo but traduje al español para los I don't know demás. what level am I. I don't know what level am I. I know that I live in the United States for 10 years, but I really don't know what level am I. Okay. But you're not one of our students, are you? Tú no eres una estudiante nuestra, ¿o sí? Yes, I will start it. I will start it, but I rather go for the TOEFL test first than NCLEX. Okay. Well, let's give it a shot. Muy My bien. Vamos a goal, ensayar. that's my decision. Because She has good English. because I really know the TOEFL test is tough. It's not easy. It is tough. Yes, it is tough. It is a tough exam. Es un examen difícil. So NCLEX, because I'm a nurse, and then NCLEX, I think I can go through the NCLEX because it's a question by the daily work. If you work in the area, you might be able to understand and go through the NCLEX, but the TOEFL is really tough. Es no es la mía primera lengua, TOEFL no es bueno para, no, yo hablo un poquito en español porque mi papá es paraguayo, mas no creo que es la mejor escolha de ir al TOEFL en inglés. Eliane, sei italiana? No, sono brasiliana, però Ok. parlo italiano perché mio marito è italiano e mio papà è paraguayo. Yo mezclo español con italiano y es una mezcla. Ok, haces mezclas. Sí, por un momento, inicialmente pensé que eras de Brasil, luego continuaste hablando Sou brasileira, sou nata do Brasil e a primeira língua é o português. Tá muito bem, legal, tá tudo bem. Mas eu achei que você era italiana. Depois que você continuava falando, eu pensei que eras italiana. Já faço uma mistura do italiano com o espanhol, porque meu pai é paraguaio, minha mãe é brasileira, meu marido é italiano. Meu marido está morando aí em Nova Jersey, meus filhos, minha família está tudo em Nova Jersey. Eu estou aqui no Brasil cuidando do meu pai com 89 anos, minha mãe com 80 anos. Então, eu estou terminando o último ano da faculdade de enfermagem, já tenho uma graduação de gestão hospitalar e eu morei já 10 anos nos Estados Unidos. Eu realmente fiz o Certified Nurse Assistant Test, eu passei, mas eu sei que realmente o NCLEX, tanto para Licensed Practical Nurse and also for N, é difícil, não é nada fácil. Verdade, verdade. Tá muito bem, muito bem. E o TOEFL também não é, o TOEFL é o mais difícil ainda para mim, que a língua, minha língua, primeira língua é o português.
Ok, voy a traducirle a las personas que hablan español. Ella, Bueno, bueno, el marido vive en Nueva Jersey, ella es de Brasil, pero su marido es italiano, su papá es paraguayo, entonces tiene una mezcla de portugués, español e italiano. Y ella está preguntando, va a empezar a estudiar con BSR y va a empezar a ser parte del grupo Nash. Ella nos está diciendo si consideramos nosotros que ella tome primero el TOEFL antes que el NCLEX. Ella dice que el TOEFL es un examen mucho más difícil. Entonces, darle la prioridad a la preparación del TOEFL y luego ella, siendo enfermera, por ahí de repente el TOEFL, el NCLEX es un poquito más llevadero, es un poquito más, podríamos decir que es un examen fácil, pero eso es básicamente lo que nos está compartiendo Elian. Y yo le digo a ella, bueno, quiero ver en qué nivel queda y basado en eso le asesoramos si su idea tiene sentido o qué camino, qué curso de acción le podríamos recomendar para tener éxito en lo que se proponga, ¿no? right. Ok, thank you very much, Elian. Welcome. Muito obrigado. Ok, voy a parar de compartir. David, we're all yours. I don't see any more hands open, and there were not a lot of questions on the chat. ¿Me escuchan ahora sí bien o sigo cortado? No, ya mucho mejor. Sí, David. Okay. So there are not a lot of questions on the chat. So those were it, Robert. Okay, that's Okay. either that's always good or bad. Eso siempre es bueno o malo. Either people understood our message, o la gente entendió el mensaje, or it was just so unclear that it's difficult to ask questions, o simplemente estaba tan no claro que no daba para preguntas, but I hope it was clear enough. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Yo creo, I think that we can just give a quick summary of what you said. I'm going to attempt to do that, and you correct me if I didn't get you. Okay, voy a tratar de hacer un resumen de lo que dijo Robert para que a todo el mundo le quede claro. Existe una estupenda herramienta que es parte de la inteligencia artificial que se llama ChatGPT, que todos la pueden usar para ayudarles con su preparación de inglés, particularmente con la parte hablada. Obviamente la academia les va a colaborar para poder utilizar esta herramienta y usarla con mucha frecuencia. Pasos a seguir: bajar la aplicación. La aplicación es gratis. Hay una versión gratis de la aplicación que beneficia a todo el mundo. Hay unos pasos a seguir de cómo instalarla. Se puede instalar en su teléfono. Robert recomienda que la instale en su teléfono. Y hay unos pasos a seguir de lo que decirle a la aplicación para que la aplicación empiece a conversar contigo. Okay, so there is basically a set of steps that you can follow. You download the application, particularly for your phone, because it's very friendly. The ChatGPT into your phone. You don't have to pay for the application. It is completely free. There is a completely free version. Obviously, there are some advantages for those who want to pay for the newer version, but you don't have to. Once you have it there are a set of prompts that you could use with the application to actually make it, converse with you, and it's not that complicated. Okay. The Academy is going to help you guys try to use this application because it will become a very nice tool, especially for your speaking English, to have an teacher on your pocket to actually do more verbal conversation. ¿Ok? Esto es una herramienta muy buena porque van a tener un profesor disponible a la mano con ustedes todo el tiempo para poder para poder mantener conversaciones, sobre todo para la parte hablada. Okay. Robert, did I miss anything important on that small summary? I think it was perfect. Creo que estuvo perfecto. Okay.
Entonces, like always, thank you very much. I hope everybody enjoying getting to know a little bit about using ChatGPT. I hope that everybody start using it. Como siempre, muchas gracias. Espero que todo el mundo baje la aplicación en su teléfono y no le tenga miedo y lo empiece a usar, porque es como tener un profesor a la mano todo el tiempo. And I'll hope to see you guys next week. Amanda, I believe la próxima semana, next week, we're going to talk about salaries, nursing salaries. La próxima semana vamos a hablar vamos a hacer una actualización de salarios para enfermeros profesionales en los Estados Unidos. Así que aprovechen porque todos los que siempre quieren saber qué cuánto ganan los enfermeros, que cómo ganan, de dónde ganan, de qué cuánto, todas las ventajas salariales, este es el momento de oír esas charlas y tener una discusión al respecto. So next week we're going to have a discussion about an update on nurses' salaries for 2024, what nurses earn, what they don't earn, and all those other things, so you can have a really good perspective of the nurses' salaries in the US. ¿Okay? Entonces, los invitamos la próxima semana para la discusión sobre salarios de enfermeros en los Estados Unidos, enfermeros profesionales en el 2024. Okay. So, thank you everyone. Todos los días tenemos reuniones informativas, aquellos que quieran saber más del proceso. Los enlaces del grupo en portugués y en español están en el chat. Every day we have informational meetings for those who want to know more about the process. Information is on the chat. Okay. Good evening, everyone. Thank you, Robert. Thank you very much. Buenas noches a todos y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Thank you very Good much. evening. Okay, very good.